पश्चिम बंगाल में 25,752 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर खैराशोल में विरोध प्रदर्शन। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा सीपीआईएम पर लगाया साजिश का आरोप। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा योग्य अयोग्य शिक्षकों के चयन को लेकर दिए गए फैसले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 25,752 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की नौकरियां रद्द कर दी गई हैं। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस फैसले के विरोध में शुक्रवार को खैराशोल ब्लॉक तृणमूल छात्र परिषद और युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक जोरदार विरोध मार्च निकाला गया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन शिक्षकों की नौकरी रद्द होने के पीछे भाजपा और माकपा की गहरी साजिश है, जिसके कारण करीब 26,000 लोग प्रभावित हुए हैं। यह जुलूस खैरासोल के शैलजानंद फाल्गुनी मेमोरियल कॉलेज के पास से आरंभ होकर गोश्तडंगाल तक गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा और माकपा के खिलाफ नारेबाजी की और न्याय की मांग की। इस विरोध मार्च में खैराशोल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्य और संयोजक श्यामल कुमार गायन, मृणाल कांति घोष, उज्ज्वल हक कादरी, कंचन दे, युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नयन घोष, छात्र परिषद के अध्यक्ष शेख जान सहित कई कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं शामिल हुए। खैरासोल ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस एवं खैरासोल छात्र परिषद पक्ष থেকে আমরা একটি মিছিলের আয়োজন করেছি মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় যে 26,000 শিক্ষকের প্যানেল বাতিল হয়েছে তার বিরুদ্ধে আজ আমরা রাস্তায় নেমেছি। এটা বিজেপি এবং সিপিআইএম এর চক্রান্তে হয়েছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? এখন আমরা চাইছি ওদের পুনর্নিয়োগ হোক, শিক্ষকদের আবার পুনর্নিয়োগ হোক মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে সুপ্রিম কোর্টের সমস্ত নিয়মবিধি মেনে। আপনার পরিচয়? খয়রসুল ব্লক যুব সভাপতি নয়ন ঘোষ। কিসের দাবিতে আজকে ধিক্কার মিছিলটা বের করলেন? আমাদের দাবি যে আমাদের নির্দেশ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী যে আমাদের খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং খয়রাসোল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে একটা র্যালি বার করা হলো ধিক্কার মিছিল, যেটা যে আমরা কিছুদিন আগেই শুনেছিলাম যে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী যে 26,000 শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ বাতিল হয়েছে। অনেক যোগ্য প্রার্থী যারা আছে তাদের পরিবার এবং তাদের যে তারা কিভাবে এই জিনিসটা করবে, আমরা চাই যেন পুনর্নিয়োগ হোক এবং স্বচ্ছ তদন্ত হোক, এইটা আমি চাই, আমরা সবাই চাই। এবং এই জন্য যদি আমাদেরকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসে যদি রাস্তাতে নামতে হয় আমরা সবসময় রাজি আছি। আচ্ছা, বিজেপি এবং বামফ্রন্ট কিভাবে চক্রান্ত ওনাদের কোর্টে ভুল তথ্য প্রমাণ করে অনেক কিছু সিস্টেম যে কিছু মানে আমাদের কোর্টে প্রমাণ করে ওগুলো সব মানে চক্রান্ত করে এই জিনিসটা হয়েছে। আজকে ধিক্কার মিছিলের মূলত আয়োজক, আজকে ধিক্কার মিছিলের অ্যাকচুয়াল আয়োজক হলো আমাদের খয়রাসোল ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং সাথে খয়রাসোল যুব তৃণমূল কংগ্রেস। আমার নাম শেখ জন, আমি खैरासोल ब्लॉक तृणमूल छात्र परिषद सभापति। VHRF 31 न्यूज के लिए खैराशोल से बिपिन पाल की रिपोर्ट।